Porodica Al-Amili iz Lukavca imala je zemljište pored Doma zdravlja u centru grada. Kada se 2020. radila izgradnja gradskog sistema odvodnje oborinskih i otpadnih voda, cijev je trebala proći preko njihove parcele. Gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Edinom Delićem kao kompenzaciju za prolazak cijevi preko njihove parcele su vlasniku dodijelile komad zemljišta. Nakon ovog poteza vlasnik je iskoristio zakonski izuzetak te neposrednom pogodbom i po povoljnoj cijeni kupio preostali dio gradskog zemljišta. Ovo je Haris Al-Amili, sin formalne vlasnice zemljišta koji je nekoliko sedmica kasnije objedinjenu parcelu prodao privatnoj firmi za 2,19 miliona maraka. Samo na srednjoj parceli preprodajom je zaradio više od 740.000 maraka. Neko izdao građevinsku dozvolu nekada da se prođe kroz moju parcelu, nikada neko nije pitao. To je od Boga dragog. Ovo je jedna od 9 parcela koje su gradske vlasti od 2020. do kraja 2025. godine prodale neposrednom pogodbom za ukupno 485.736 maraka. Vi tvrdite da sam ja mogao 1800 maraka prodati kvadrat zemljišta. Nađite mi vještaka koji će to napisati, ja ću ostavku podnijeti ovdje. Tuzlanska građevinska firma Tehnograd Company započela je 2024. godine gradnju moderne zgrade sa 8 spratova i garažama u užoj gradskoj jezgri Lukavca. Gradi na zemljištu od 1271 kvadrat koje je porodica Al-Amili godinu ranije prodala ovoj firmi za 2,19 miliona maraka. Ovo zemljište je nekoć pripadalo gradu Lukavcu. Prvu parcelu od 793 kvadrata porodica Al-Amili je još 1998. godine kupila od općine Lukavac neposrednom pogodbom za tadašnjih 166.530 njemačkih maraka. 20 godina poslije kroz Lukavac se radio višemilionski projekt odvodnje oborinskih i otpadnih voda. Radnici su sa građevinskim mašinama stigli do ove parcele. Ja sam izašao i tu sam pitao poslovođu gdje vam osovina tu, gdje ulazi kanal, kad su mi pokazali, tačno prolazi kroz prednji dio moje parcele. Ja sam u tom momentu rekao da se zaustavi radovi. Isti dan gradilište je posjetio gradonačelnik Lukavca Edin Delić. Mi smo saznali da to nije općinsko tek kad smo mašinama došli do te lokacije. I on mi kaže, Harse, zaustavio si radove. Ovo je projekat za grad, da grad ne plavi, da se riješi odvodnja grada. I ja kažem gospodinu u ovoj sali ovdje, vidite, mi imamo veliki problem. Višemilionski projekat koji radimo 2 godine, zbog tih 50 metara kroz vašu lokaciju će biti zaustavljen. Ja ga moram probiti. Ako ima neka varijanta da možemo se dogovoriti. I ja sam onda ovako rekao. Profesore, podržavam ovo što radiš. Daću vam saglasnost da prođete. Koliko mi uzmijete zemlje, toliko ćete mi dati u kvadrat. I gospodin je rekao, dajte mi jednak broj kvadrata iza, jel tako? Problem je riješen tako što je porodici Al-Amili dodijeljeno 73 kvadrata zemljišta udaljenog 20 metara od njihove parcele. Ja sam dao pored glavne ulice, a na istoj parceli sam uzeo bočno. Znači, ja sam, što se kada dao bolju zemlju pored glavne ulice i pored trotoara, uzeo sam bočno. Ali na istoj parceli, to je ista parcela. A jeste vi to tražili? Kako je došlo do tačno te parcele? Pa vidite, ako ja dajem ovdje pored ulici, pa ne možete mi dati sad u Turskom Lukavcu negdje na brdu, mislim, vam pameti. Dajte mi na istoj parceli i to je to. O ovom je u kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona svjedočio zamjenik gradskog pravobranioca u Lukavcu Rijad Biković, koji je iskaz dao nakon što je policiji prijavio da je Al-Amili prijetio njemu i njegovoj porodici.
Prema dokumentaciji iz tužilaštva, on je ispričao da nije želio predmet provesti kako mu je preko saradnika sugerisao gradonačelnik Delić, odnosno pogodovati Alamilijima, te da je nakon toga predmet dodijeljen njegovoj kolegici. Molim vas da se probamo čuti i razumjeti. Po zakonu o krivičnom postupku, ako znate da je neko počinio krivično djelo ili imate sumnju, imate zakonsku obavezu da isto prijavite tužilaštvu. Dakle, najkraćim putem što prije. Ako to ne uradite, postoji krivično djelo koje zove neprijavljivanje krivičnog djela. Dakle, ako je gospodin Biković tad smatrao da ima neki problem primjene propisa tad, pa zbog toga nije potpisao, ima obavezu da reaguje tad. Međutim, pravobraniteljica Jasminka Smajlović, koja je u tom periodu bila nadređena Bikoviću, tvrdi da on nije radio na ovom predmetu. Predmeti koji stignu, znači, rasporede se svakom od nas stroga, obzirom da sam ja gradski pravobranilac, ja imam 2 zamjenika gradskog pravobranjaca, Biković Rijada i Hasanović Lejlu. Kako predmet koji dođe, tako se uzma i radi. Sad konkretno, da je odbio da uradi taj predmet, mislim da nije, iz prostog razloga što bi to bio kršenje onda prava i dužnosti zamjenika gradskog pravobranjaca. Dakle, Obraćao Rijadu vezano za taj predmet? pa ja se ne mogu sjetiti, ja se ne obraćam nikome. I znate kad se ja obratim? Oprostite, načelniče. Ja. Zašto bi se gradonačelnik obraćao zamjeniku gradskog pravobranjaca? Kad ima šef, ja. Ako ima gradskog pravobranjaca, da postoji neka hijerarhija. Advokat i nekadašnji državni pravobranilac Ismet Velić je novinarima rekao da nije praksa dodjeljivati male parcele kao zamjensko zemljište, pogotovo ako je odvojeno od osnovne parcele. On obrazlaže da bi bilo logičnije izuzeto zemljište isplatiti novcem iz gradskog budžeta. Dakle, neki mali dio zemljišta koji neće biti vezan za parcelu tog vlasnika nekako i nema smisla. Dakle, možda bi imalo smisla da mu se daje dio dakle, koji je vezan za njegovu parcelu. Zapravo to bi onda moglo biti i u funkciji oblikovanja, dodatnog kvalitetnijeg oblikovanja te parcele. Znači, malo je parcela još korigovana, dakle, pruža nekakve malo bolje mogućnosti i tako dalje. Dakle, ti instituti uvijek imaju svoj logički smisao. Između dodijeljene površine i parcele koju su Alamilijevi kupili 1998. godine nalazilo se još 478 kvadrata gradskog zemljišta. Uz saglasnost pravobranilaštva i odlukom vijeća, gradske vlasti su Alamiliju prodale i ovu parcelu neposrednom pogodbom pod izgovorom oblikovanja građevinske čestice, što reguliše zakon o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine. Prethodno je na tim parcelama uplanirana izgradnja stambeno-poslovnog objekta. Izrada regulacionog plana u Lukavcu povjerena je IPSA institutu iz Sarajeva. On tad iskaže želju da to zemljište, da se nešto gradi. I mi kad smo radili regulacioni plan, nacrta se na tim česticama objekat koji kad se uklapao se naspram urbanističke linije, doma zdravlja, cesta i tako dalje. IPSA institut je krajem 2020. od savjeta plana pri gradskoj upravi, na čijem čelu je bio Delić, dobio sljedeću sugestiju. Kod doma zdravlja predvidjeti izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta veće spratnosti i gabarita. To je i isplanirano. Grad je prije prodaje angažovao Jakuba Pištoljevića, sudskog vještaka građevinske struke, da procijeni vrijednost zemljišta. On je 478 kvadrata procijenio na 81.413 maraka, iznos kojim su Alamiliji u novembru 2023. kupili ovo zemljište. Pištoljević je novinarima CINA rekao da u trenutku procjene nije znao da je na tom mjestu planirana zgrada. Nepuni mjesec kasnije, Haris Alamili je kompletno zemljište preprodao firmi Tehnograd Company 10 puta skuplje nego je za njega platio gradu Lukavcu. Jeste vi doveli Tehnograd? Jesam. Ja sam imao sam 3 ponude, sve su velike građevinske firme iz kantona i
od Tehnograda sam dobio najmanju ponudu i njima sam dao zbog više razloga. Ako je neko firma iz Tuzle, čekajte malo. Ako je ta firma Tehnograd iz Tuzle platila čovjeku u Lukavcu 800.000 maraka, i on uplatio porez i uknjižio to je novac koji je došao opet u Lukavac. Stanovi u ovoj zgradi već su u prodaji i prema oglasu iz marta ove godine cijena kvadrata stana košta oko 3.300 maraka. U prizemlju zgrade je predviđen poslovni prostor koji je kupio Al-Amili. Nije htio otkriti po kojoj cijeni. Slična situacija se odvija i u drugom dijelu Lukavca. Buka građevinskih mašina prekinula je u februaru 2025. godine tišinu u mirnom dijelu grada na uglu ulica Armije BiH i Titove. Nakon što su radnici počeli kopati zemlju i posjekli drvored stabala, mještani su se pobunili. Predvodio ih je advokat i bivši sudija Nisa Domerović, kojem će novi objekat, ukoliko bude izgrađen, zakloniti pogled s balkona. Raspitujući se za uočene radove, mještani su saznali da je Služba za urbanizaciju, imovinske i geodetske poslove godinu ranije dala firmi Sultan iz Poljica urbanističku saglasnost da u njihovom susjedstvu na dijelu parkinga i zelene površine gradi zgradu sa poslovnim prostorom. Sve je krenulo 2020. godine, kada je gradsko vijeće jednoglasno usvojilo regulacioni plan. Savjet plana, na čijem čelu je bio gradonačelnik Delić, predložio je, umjesto planiranih parking prostora, izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta. Na tom prostoru je firma Sultan, vlasništvo porodice Sultanić, 1999. godine od općine Lukavac kupila 250 kvadrata zemljišta kako bi izgradila manji poslovni objekat sa prizemljem i jednim spratom. Objekat nikada nije izgrađen. Pod izgovorom oblikovanja čestice, neposrednom pogodbom je u ljeto 2024. kupila 257 kvadrata susjednog gradskog zemljišta. Ova parcela je veća od one koju je ranije imala. Odlukom gradskog vijeća parcelu je platila 40.820 maraka. Gradske vlasti sa Delićem na čelu su joj omogućile gradnju objekta sa prizemljem i 5 spratova, što je mnogo primamljivija investicija. Je li normalno da se pod oblikovanje čestice doda još 102,8% na osnovnu česticu, ako znamo da je oblikovanje čestice i njeno prilagođavanje urbanističkim planovima da se na jednom mjestu doda, na drugom oduzme, to znaju urbanisti najbolje. I da u konačnici je samo oblikovanje radi njenog funkcionalnog korištenja. A dodavanje još jedne parcele veće od osnovne, to je kriminal i onda se to dodavanje podvede pod oblikovanje i proda se bud zašto za 10 ili više puta jeftinije nego što je na tržištu, a razlika se dijeli između onih koji mogu to učiniti i prirediti i onih koji su investitori. Ako me dao Nisa tu izjavu, to je teška manipulacija. To je nasjedanje i ja sad mogu vas pitati zašto ste vi vozili 120 na sat kroz Kladanj, vidio vas jedan čovjek. Mislim, to je stvari koje stvarno nije u redu da se ovakav način licitiraju. Procjenu je vršio vještak građevinske struke Faruk Omanović, ali on nije želio razgovarati sa novinarom CINA. Razgovor je odbio i Nihad Sultanić, direktor firme Sultan. Pored zgrade gradske uprave predviđena je gradnja još jednog stambeno-poslovnog objekta. Ucrtan je u regulacioni plan na dijelu gradskog objekta i zemljišta te na mjestu gdje se nalaze 4 privatne garaže. Predviđeno je da se sve ruši i iznova gradi. Sa tom inicijativom javila se lukavačka firma 4K and Royal Emira Krnjića iz Lukavca, koja se bavi internet prodajom bijele tehnike, elektronike i alata te izvođenjem građevinskih radova. Gradske vlasti su joj izdale urbanističku saglasnost. Iako Krnjićeva firma nije imala ni jednu nekretninu na lokaciji gdje je zgrada ucrtana, u julu 2025. godine je na tom mjestu putem neposredne pogodbe kupila staru gradsku kuću od 58 kvadrata i zemljište od 73 kvadrata.
Nekretnine su plaćene gradu 46.395 maraka. Pravobranilaštvo je bilo mišljenja da je sve urađeno u skladu sa zakonom, pa je prodaju podržalo i gradsko vijeće. Advokat Ismet Velić kaže da se vrlo teško može opravdati slučaj da se vrši oblikovanje parcele ili dodjela zemljišta nekom ko nije imao zemljište. Dakle, ako neko nema parcelu, onda ne možemo mu dodijeliti nešto da bi se oblikovala parcela. Dakle, dodjeljuje se da bi se oblikovala neka postojeća parcela koju već ima. Nijedna prodaja, kada je u pitanju ovakva vrsta nezakonitih prodaja u Lukancu, ne može proći bez načelnika ili gradonačelnika, bez predsjedavajućeg općinskog vijeća, jer oni potpisuju te odluke o prodaji i ugovore, i bez šefa urbanizma koji pripremi kompletnu dokumentaciju da bi to sve izgledalo zakonito, a ništa nije zakonito. Gradsko vijeće Lukavca je krajem 2022. jednoglasno usvojilo regulacioni plan. U svim slučajevima su podržali prodaju gradske zemlje neposrednom pogodbom, ali pojedini vijećnici se kaju što su dali svoj glas. Sad se kajem što sam bio dio te priče, što nisam možda više tražio informacija, ali vijećnik kao vijećnik i ja i svi nismo bili na dohvat ruke tih informacija. Možda nešto nismo dobro ni pitali kako treba, ali većinom nam je rečeno da je to sve u redu, sve ok. A sad kad razmišljam, ne može biti u redu nešto da se proda za 80 pa preproda za 2 minuta. Da li vam je ostala sumnja da smo negdje prekršili zakon? Ali ste mi iskreni.